صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. আজকে আমরা পবিত্র কালামুল শরীফ থেকে সূরাতুন নাসর মশক করব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. গলা সাইরা জোরে স্পষ্ট করে পড়তে হবে, ঠিক আছে? إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. সকলে একসাথে শুরু করবেন এবং একসাথে শেষ করবেন, ঠিক আছে? إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. লাস্টে একটা ছোট করে হাউ চালু হবে, ওয়াল ফাতহু ওয়াল ফাতহ। إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. এরকম করতে পারেন, ওয়াল ফাতহ ওয়াল ফাতহ। আবার 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 إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. আবার গবর 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 গবর। إذا إذا جاء نصر الله والفتح. إذا ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في
فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا মস্কের মাধ্যমে ডান মত গুণগুলো সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং যে জায়গায় যতটুকু পরিমাণে ডান আছে গুণ আছে সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। ঠিক আছে।